कालिया शांत विश्व ब्रह्मांड नायक हे हरि बंची भी ना मरी भी से हिसाब तो पखरी तुरे आज्ञा ये मो मां हे मो बापा बात ये कहूची तार हाथ नहीं ये कहूची तार मुंह नहीं खंडिया ठाकुर बोली के प्रभु सकाला पहला बेला हां ये खंडिया हाथ रे दिला नव पल्लविता सही सुंदर खंडिया हाथ रे कलम बोल रे जगन्नाथ उत्तर लिखा है हे भगवान हां हां तोर लीला लीला प्रभात लीला पास काला पत्र लिखा है सुंदर वेद हरिया कोंडी लिखाई जी ए जगन्नाथ कर पुरफर सिंह बुधा है जी कही की बादला पंच आउ आशु ओला सिंह बड़ी शुकर वंश भोगी बड़ी शुकर वंश भोगी शरण ऋतु में कबार हो कौन लिखाई जी पंडित मान को राजा ने पंडित मान को देखेले कौन हिच गया कौन पढ़िले गया सिंह बड़ी शुकर ओडिया रे सिंह ए भली एक पशु सत्य मारिबा मांस रक्त खाइबो भाई आउ सती थाओ पता बोले काम करले भली तक आगो राउया आइ गले हो भाई ठीक है ठीक अछि जहाउ हां राउया पर हबो हां सिंह भली एक पशु हां राष्ट्रीय मानव सिंह थला बे ही गला हां ठीक अछि बाघ राष्ट्रीय मानव सिंह थला बाघ ही गला जातीय पशु मां माने बापा माने सिंह ए भली एक पशु भला मांस खाइबनी ना सद्य मरिबा रक्त खाइबो सत्य मांस खाइबो सत्य रक्त पीबा किंतु कोन वर्ष करे थरे ता सिंह सहित प्रेम करे केडे काठवाटे किरे कोन काठवा नहीं काठवाटा न कोन काठवा वर्ष का कोन थरे सिंह सद्य मांस खाइले सद्य रक्त पीले मध्य से मांसा जेले मध्य से मांसा सेले मध्य घास खाइबनी ना ता सिंह का स्त्री सहित प्रेम करे थरे वर्ष ये मनुष्य कोन सुतिबे पारा सेला को मात्र माने पारा गोटा सुनु है गोटा पक्षी छोटिया पक्षी जी गादान रे बुलिबो हां गादान रे पड़ितबा गुडी पत्थर खाए ता खाद्य होछि पत्थर ता खाद्य होछि गुडी खाइ जो किंतु कोन दिन करे हां 10 रु 20 थर गोटा नारी पारा सहित गोटा पुरुष पारा हमरे बजी जा हां हां हम पाद भांगी देसिंदी हां थारे पाराग्नि अग्नि जहा खाइबा से भस्म हजम हो जो ए बाबू आज्ञा पारा हां गोरी खाइला मध्य शृंगार सकती ने 10 रु 20 बस 20 थर गोटा पुरुष पारा गोटा नारी पारा प्रवास करे किंतु सिंह सद्य मांस खाइले मध्य सद्य रक्त पीले मध्य संयमता कुहरिनी वाह संयमता को छाड़िनी ना सिंह का सहित वर्ष पर थरे प्रेम करे मात्र थरुटे मनुष्य जाति कोन करू केते तळको खसी जाउ रे मनुष्य जाति तू कोन करू कोन न करजु तू ओडिया वेद भागवत अति बड़ी जगन्नाथ दास हां नारी संग बाहर तू माते धर्मशास्त्र भागवत हमको बुझेला जहां में मानि ले नारी संगे में ऋतु मध्य एठी मो मां संस्कृति बापा से आपण मन को दीपत दी धाड़ी कथा कवि समाज र वार्ता नारी संग में ऋतु मध्य केवल पुत्र जन्म से हमें पुत्र पाए केवल पुओ पाए नारी सहित श्रृंगार करबा वर्ष करे 12 थर आज्ञा तोहरु कि छुना कर तोहरु कि छुना कर मनुष्य के साहा बुझना मनुष्य के माने ना से मानुनी र तो चारि काढिला तोळ तू चार तो चारि काढिला पर र रे बसेला हर्षई धर बसेला हर्षई ऋतु मत को छाड़िए पुरुष पड़िते हे मनीष पड़िते रीति मते प्रेम करे
ଛାଡ଼ି ଅନତରତି ସୁଖ ମତେ ଚିନ୍ତିବ କେତେ ମତେ ସୁଖ ପାଇଁ ପ୍ରେମ କରେନି ରେ ସୁଖ ପାଇଁ ଶୃଙ୍ଗାର କରେନି ସଂସାର ଜୀବନକୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ ବର୍ଷକରେ 12 ଥର ତାହା କଲାନି ଏ ମଣିଷ ଏ ଦୁର୍ଲଭ ସଂସାର ଭିତରେ ଦୁର୍ଲଭ ଜୀବନ ପ୍ରଭୁ ତତେ ଦେଇଛି ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରୁ କବାଟ ପକଉଛୁ ତୁ ସିଂହକୁ ଦେଖି ଉତ୍ତର ଦେଇଦେବା ସଂଯମୀ ହେଇଯା ସିଂହ ଭଳି ସଂଯମୀ ହେଇଯା ତୁ ପାରା ଭଳି ହୋହନା ନାହିଁ ରେ ଜଗନ୍ନାଥ ସିଂହ ବାନ୍ଧିଲା ସିଂହଠୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ପାଇବା ଏଇଆ ଉତ୍ତରତା ବରିଷ୍ଠ କରି ବୋଲେ ହାତୀ ବନ୍ଧା ହେଲା ଠିକ କଣ ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାରରେ ହାତୀ ବନ୍ଧା ହେଇଛି କାହିଁକି ହାତୀଠୁ ଆମେ କଣ ଶିଖିବା ଧାନ ଫସଲ ସେ ନଷ୍ଟ କରିବନି ବନ୍ଧା ହେଇଛି ହେଠି କଣ ଧାନ ଫସଲ ବାହାରେ ବୁଲିକି ନଷ୍ଟ କରିବନି ବନ୍ଧା ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା କଲା ଧାନ ଫସଲ ସେ ନଷ୍ଟ କରିବନି ବୋଲି ସେଇଥିଲାଗି ନାଇଁ ହାତୀ ହଉଛି ଆମ ଭାରତ ବର୍ଷର ଦେଖିବେ ଯେତେ ପଶୁ ଅଛନ୍ତି ଉତ୍ଥଳକା ଶରୀର ବଟ ଯିବ ହାତୀକି ଦେଖିଲେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ହାତୀ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତ ହାତୀ ଦେଖୁନୁ ଏବେ ଗାଁରୁ ହାତୀ ଆସି ଗାଁରେ ପଶିଲେ କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ହାତୀ ଆମେ ଦେଖୁନଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା ସୁଦୃଢ ସେତେବେଳେ ବନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିଲେ ବନ୍ୟ ସମ୍ପଦ ନଷ୍ଟ ହେଲା ବୋଲି ବନ୍ୟ ସମ୍ପଦକୁ ଛାଡି ଆମ ଧାନ ବେଲେ ସେ ପ୍ରତି ଧାନ ନଷ୍ଟ କରୁ ଗାଁରେ ହାତୀଟି ଆସିଲେ ଦେଖିବାକୁ ଆମେ ଅନେକ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁ ହାତୀ ଭଳିଆ କରିବ ଏତେ ବଡ ଯିବ ହାତୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ହାତୀକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ଦରକାର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଆଙ୍କୁଶରେ ହାତୀଟିଏ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଇଥାଏ ନିଜ ଆୟତକୁ ତାକୁ ସାମନ୍ତ ତା ମାହୁନ୍ତ ନିଜ ଆୟତକୁ ଆଣି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଆଙ୍କୁଶ କାନ ମୁଣ୍ଡି ବସେଇବ ପାଟୁଆ କାହିଁକି କଥା କହିଲି ହାତୀ କାହିଁକି ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାରରେ ବାନ୍ଧିଛି ଜଗନ୍ନାଥ ବାନ୍ଧିବାର କାରଣ ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ହାତୀ ଅଛି ଆମ ପାଖରେ ସେ କୋଉ ହାତୀ ଭଲାରେ ମନ ହାତୀରେ ଯେତେ ହେଉଛୁ ବାହି ମନ ହାତୀରେ ଯେତେ ହେଉଛୁ ବାହି ମନ ହାତୀରେ ସଂସାର ନିମିତ୍ତ ମାତର ନିମିତ୍ତ ମାତର ये मनीष कथार गोटे हाथी अच्छी हाथी नाम हूँ मन हाथी हाथी जमी अंकुशर कंट्रोल होची अंकुशर आयत होची ये जीव हे मनीष हाथी कोई आसी मन छोट अंकुशर जमी आयत होची तो मन को मन हाथी को ज्ञान रूप को अंकुश आयत करो दर्शन कर बास मते अनुभव कर मते देखे देखिले मु तते फल देबी ताले जगतर नाथ जगन्नाथकर पवित्र धाम रे आवना सत्य कोन आश्चर्य जगह अछि कीर्तन गणेश भागवत प्रधान बोले से भाई भौ रे बिहार बसी छदानी रतनर भाई भौ रे बिहार बसी छदानी रतनर भाई भौ रे बिहार बसी छदानी रतनर भाई भागवत बोले विभाग रे तिला की राज जोटा जगत भितर ज्ञान दीप लिभिगला कीर्तन गणेश उपाधि पेले ये नयागढ़ जिले आप नयागढ़ जिलार गर्व गौरव कर अत्युच्च बनाए
गीत गुड़ाक भारी सुंदर लेखा गुड़ाक भारी मधुर से कीर्तन गणेश भागवत प्रधान कहले कहले भाई भौणी रे बिहार वशिष्ठ दानीर कुंदर भागवत बोले विवाहर बेले पड़ी नथिला के राज जोटक बाटुआ कथा ओडवा लागु बाटुआ आज्ञा कथा कुटे कौन भाई भौणी रे बिहा काई के भागवत प्रधान महोदय एक कथा आज्ञा लिखिले एक कथा कहिबार कारण आपण माने 12 मासर रथयात्रा जगतनाथ जगन्नाथ धाम रे देखिबा को जान मास होची 12 यात्रा किंतु हबो 13 नाही 12 मासर रथयात्रा आमे कोन शोभा कार्य को जीवा विवाह घर को जीवा व्रत घर को जीवा यज्ञ को जीवा यात्रा देखिबा को जीवा संगरे जीव के मो स्त्री नहले साली स्वामी संगरे पछरे बसित स्त्री स्वामी बा पाखे जाउत स्त्री प्रभु को कौन से सह धर्मणी बिना कार्य करबा निषेध कौन से धर्म कार्य कला बेले मन रखंतु आज्ञा संगरे एका केबे जीवेनी यदि विवाह करिसंती नाय यदि विवाह करिसंती ताले संगर धर्म पत्नी धर्म को साक्षी रखी स्त्री भाबरे जहा करनानी से हमें संगर देखि जीवा किंतु जगन्नाथ संस्कृति बोल हां सेति आज्ञा स्त्री स्वभाव पाइनी स्त्री को संगर जगा केतबरे नेकी जानी ता भौणी के धरी संगरे भौणी को धरी सदा बेले 12 मास रथर यात्रा करू थाए मात नाम संस्कृति जीवा ठीक किछि आज्ञा यदि बाइक की चलौछि भाई हां बाइक की पछ पकारे बसी छि भौणी बरमुळगा ये गाना होछि बरमुळ ये बरमुळ गार जेतबेले अतिक्रम करी जिवे हां आपण मानकर नयागढ़ हो हां सुनाखळा हो रणपुर हो ए काल को जे देखिबो कहबो जे गाड़ी चलौछि सी होछि ता भाई गाड़ी पछ पखरे जे बसी से भौणी किंतु ए गा छड़ी बरमुळ गा छड़ी जेतबेले सुनाखळ रे पहुंचबे सुनाखळ रे के कोन कहबे भाई भौणी ना कहबे ना कोन कहबे टू लवर्स ऑफ प्रेमी जुगल चलौछि प्रेमी क पछरे बसिछि प्रेमी जगन्नाथ ता भौणी स्त्री की छड़ी जगन्नाथ कोन स्त्री नाही अछंती स्त्री की छड़ी की भौणी की धरि के बुलुछि ताकू केही तो काई किछि कहू नाहंती ताकू क्या कहू नाहंती ताकू काई तो केही कहू नाहंती हां हम समाज र नियम हां बड़ घर को बोली ताकू केही किछि कहू नाहंती नीलाद्रि बिहारी नाटक हां गुरु सरस्वता ढेकानाल वाली सरस्वता भास्कर अरे बड़ घर पुओ से बोली रे कालिया बड़ घर पुओ बोली रे आज्ञा समाज नियम से ये गार आज्ञा सरपंच बाबूकर को बरमुड़ ये गार सरपंच को जदि गाँ गड़िया गाँ पोखरी 10 कोटी माछ चोरी करके बिकी थब गाँ लोक कौन कहे बोपा हूँ सरपंच अरे जार बोपा सरपंच एते धन संपत्तिर अधिकारी एते बड़ लोक ता पुओ कहीं माछ चोरी कर ता कथा टे विचार करवा सभा हम विचार हम दंड हम कि भाव से कथा किए जाने किंतु गोटा गरीब लोक बापा मुंड लगुची किसी ना पुओ से जगह को न जाई खाली 5-7 ना के कहला से अमृत बाबू पुओ जाइथला से गड़िए अरे भाड़ा ताकू काटिगन रो भाड़ा ताकू भिड़ी आनिबे गार सभा बसिबो इलेक्ट्रिक खुंटे बंधा हबो आगो परस्ते माटो तापरे पछे तापरे कथा काई क्या गया कथा कहली कारण ये समाज रे बड़ घर को पे न्याय हबो अलगा ये समाज रे सान घर छुआ पे न्याय हबो अलगा से बड़ घर को बोली तू कोन केई किछि कहूना आउ जगन्नाथ भौणी बोली जहा को संगर धरि के बुरुची से ता भौणी की आउ कोन ना से के सारीटा प्रमाण अपमान को देबी आश्चर्य तो सुनिबा अच्छा आज तो पालारु सुनिबा आश्चर्य आउ एथरे कोन अछि हां ठीक हां
ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସୁଭଦ୍ରା କଣ ହେବେ? ମାଉସୀ ବୋଧେ ଆମେ ସମସ୍ତେ କହୁଛେ ଭଉଣୀ। ହଁ ଭଉଣୀ ଠିକ। ଭଉଣୀ ଠିକ ନା ଭଉଣୀ ନୁହେଁ। ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସୁଭଦ୍ରା କିଏ? ଭଉଣୀ ପରା କହିଲେ। ତାଙ୍କ ଭାଇ। କଣ ସେ ବା ନାରୀ। ଭାଇ କଣ? ତାଙ୍କ ଭାଇ। ଭାଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସୁଭଦ୍ରା କିଏ? ଭଉଣୀ ହେଲେଣି ପୁଣି ଭାଇ ହେଲେଣି। ତାଙ୍କ ପୁଅ। ଭଗବାନ ସବୁ ଭୁଲ ହଉଛି। ଚାରିଟା ପ୍ରମାଣ ଦେବି। ଓ ମାଇ ଗଡରେଜ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସୁଭଦ୍ରା ଭଉଣୀ ତୁ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛେ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ, ନୂଆ କିଛି ନା। ହଳଦୀ ମୁଖୀ ଭଉଣୀ ଆମେ ଜାଣିଛେ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସୁଭଦ୍ରା ତାଙ୍କ ଭାଇ କେମିତି? କେମିତି ଭାଇ ବୁଝିବା, ପ୍ରମାଣ ଦିଅନ୍ତୁ, ଜାଣିବା। ହବ ନହେଲେ ପ୍ରମାଣ ଦେଖେଇବେ। ପଛକୁ ଟିକେ ଫେର। ମୁଁ ଖସି ପଛକୁ ଧରିବି। ମୁଁ ପଛକୁ ଫେରେ ବୋଲି କହିଲି, ତୁ ପଛକୁ ଫେରିଲେ ପଡି ପଡିବୁ। ମୁଁ କଣ ତତେ କହୁଛି ପଛକୁ ଫେରେ କହୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସୁଭଦ୍ରା ତାଙ୍କ ଭାଇ କେମିତି? କେମିତି ଭାଇ? ବହିନା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭୂଗୋଳ କବି ହେଲେ ବଳରାମ ଦାସ। ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭୂଗୋଳ ବଳରାମ ଦାସ ଲେଖିଲେ, ସେଇ ବଳରାମ ଦାସ ଲେଖିଲେ ମା ଗୋଟିଏ ପୁରାଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ। ମାଣବସା ଗୁରୁବାର ତମେମାନେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ପଢୁନେ ପଢୁନେ କଲେ ହାରି ଘରେ ଥିବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଣବ ଘରେ ବଳରାମ ଦାସ। ସେଇ ବଳରାମ ଦାସ ଲେଖିଲେ ଗୋଟେ ବହି। ସେ ବହି ନା ହଉଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭୂଗୋଳ। ସେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭୂଗୋଳରେ ବଳରାମ ଦାସ କହିଲେ ଯେ କାଳେ ନଥିଲା ପବନ, ନଥିଲେ ଗ୍ରହ ତାରା ଗଣ, ନଥିଲେ ଗ୍ରହ ତାରା ଗଣ, ନଥିଲେ ଗ୍ରହ ତାରା ଗଣ, ନଥିଲା ସଂସାର ନଥିଲେ ଚନ୍ଦ୍ର ହଟିବା କର, ନଥିଲେ ଚନ୍ଦ୍ର ହଟିବା କର, ନଥିଲେ ଚନ୍ଦ୍ର ହଟିବା କର। କାଳେ ନଥିଲା ପବନ, ଏ ପବନ ନଥିଲା, ଖବର ନଥିଲା, ଗ୍ରହ ନଥିଲେ, ନା ତାର ନଥିଲେ, ନକ୍ଷତ୍ର ନଥିଲେ, କିଛି ନଥିଲା। ନା ଭାଇ କେହି ନଥିଲେ। ଯୋଉଠି ପବନ ନାହିଁ, ସେ ପରା ତାରା ନାହିଁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, ଚନ୍ଦ୍ର ନାହିଁ, ନକ୍ଷତ୍ର ନାହିଁ, ସେଠି ନା ସେ ଲାଗୁ ନାଇଁ। ତମେ ଏଠୁ କୁଆଡେ ଆସିବ? ତମର ପବନ ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କ ରୂପ କେମିତିଆ? କେମିତିକା? ଏକାଳେ ମୋର ଶୂନ୍ୟ ରୂପ, ଶୂନ୍ୟ ରୂପ, ଏକାଳେ ମୋର ଶୂନ୍ୟ ରୂପ, ଶୂନ୍ୟ ରୂପ, ଏକାଳେ ମୋର ଶୂନ୍ୟ ରୂପ। ରୂପ ଥିଲା ବୋଲି ମୋ ନା ଅରୂପ, ଲେଖି ହଉନଥିଲେ ବୋଲି, ଅଲେଖ, ବିନାଶ ହଉନଥିଲେ ବୋଲି, ଅବିନାଶ ହଉନଥିଲେ ବୋଲି, ଜଣକ ଅବ୍ୟକ୍ତ ତ ଅବ୍ୟକ୍ତ। ମୁଁ ଶୂନ୍ୟରୁ ମନେ ମନେ ଭାବିଲି ରୂପ ନାହିଁ, ଅରୂପରୁ ସ୍ୱରୂପ ହେବି। ସାର୍ ଶୂନ୍ୟଟା କେମିତିକା? କେମିତି ସ୍ୱରୂପ ହେବି? ମୋ ଶରୀର ବିନ୍ଦୁ ଛୁଳିଲା, ଛୁଡ଼ିଲା, ଶରୀର ବିନ୍ଦୁ ଛୁଡ଼ିଲା, ଛୁଡ଼ିଲା, ଶରୀର ବିନ୍ଦୁ ଛୁଡ଼ିଲା, ଛୁଡ଼ିଲା, ଶରୀର ବିନ୍ଦୁ ଛୁଡ଼ିଲା, ଛୁଡ଼ିଲା, ଭାଗରେ ବିଶ୍ରାମିଲା, ବିଶ୍ରାମିଲା। ମୋ ଶରୀର ବିନ୍ଦୁ ଛୁଡ଼ିଲା। ଜ୍ଞାଲୁ କେମିତିକା? ଶରୀର ବିନ୍ଦୁ ଅଣ୍ଡିରା ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିନି। ଚାରି ଯୁଗରେ ଚାରିଟା ଅଣ୍ଡିରା ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିଛି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ମୋ ଶରୀର ବିନ୍ଦୁ ଛୁଡ଼ିଲା, ମୋ ଶରୀର କାଟୁ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭୂଗୋଳ ବଳରାମ ଦାସ କହିଲେ ମୋ ଶରୀର ବିନ୍ଦୁ ଛୁଡ଼ିଲା, ତାହେଲେ ମୁଁ ଟିକିଏ, ତାହେଲେ ମୁଁ କିଏ? ବିଦଗ୍ଧ କବି ନାହିଁ, ବିଦଗ୍ଧ କବି ଅଭିମନ୍ୟୁ କଣ କହିଲେ? ବୋଲେ ଆଦି ଅନାଦି କାରଣ ସଗୁଣ ନିର୍ଗୁଣ, ସଗୁଣ ନିର୍ଗୁଣ ହେବେ, ସଗୁଣ ନିର୍ଗୁଣ, ଆଦି ଅନାଦି କାରଣ ସଗୁଣ ନିର୍ଗୁଣ, ସଗୁଣ ନିର୍ଗୁଣ ହେବେ, ସଗୁଣ ନିର୍ଗୁଣ, ଆତ୍ମା ମାରାମ ନିରଞ୍ଜନ ବ୍ରହ୍ମ ନିରୂପଣ, ବ୍ରହ୍ମ ନିରୂପଣ। ସେତିକି ତ ଆଦି ଅନାଦି କାରଣ। ଆଦି ଅନାଦି କାରଣ। ଜଣେ ହେଲେ ଆଦି, ଜଣେ ହେଲେ ଅନାଦି। ଅନାଦି କିଏ? ବାପା, ବାପ ପୁରୁଷ। ଆଦି କିଏ? ଆଦି ହେଲା ଲେଡିସ୍, ଆଦି ହେଲେ ମା। କିଛି ବୁଝୁଛୁ? ଆଦି ହେଲେ ମା, ଅନାଦି ହେଲେ ଜଣେ ସଗୁଣ, ଜଣେ
ଜଣେ ନିର୍ଗୁଣ ଜଣେ ଆତ୍ମାରାମ ଜଣେ ନିରଞ୍ଜନ ସେ ସବୁ ତ ବିତର୍କ କବି ଅଭିମନ୍ୟୁ କହିଲେ ଆଦି ଅନାଦି କାରଣ ଜଣେ ଜଣକର କାରଣ ଶିଷ୍ୟର କାରଣ ହଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ ସ୍ତ୍ରୀର କାରଣ ହଉଛି ସ୍ୱାମୀ ଆଦିର କାରଣ ହଉଛନ୍ତି ଅନାଦି ଏ ଯୋଉ ଅନାଦି ମୁଁ ବୋଠୁ ବିନ୍ଦୁ ଏକ ବିନ୍ଦୁ ହେଲା ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତି କରଣ କଲା ମୋ ଶରୀର ବିନ୍ଦୁ ଚୁଳେଲା ତାହେଲେ କାଠ ବିନ୍ଦୁ ଛରିତ ହେଲା ଅନାଦି କିଏ ତାହେଲେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଏ ଅଣ୍ଡିରା ଜନ୍ମ କଲା ଛୁଆ ତାହେଲେ ଅଣ୍ଡିରାଟି ହେଲେ ଅନାଦି ବ୍ରହ୍ମ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଅଣ୍ଡିରା ଜନ୍ମ କଲା ଛୁଆ ଅଣ୍ଡିରା ହେଲେ ଅନାଦି ଅନାଦିଙ୍କ ଠାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଏକ ବିନ୍ଦୁ ଛୁଆ କେମିତି ଜନ୍ମ ହେଲା ଏକ ବିନ୍ଦୁରୁ କୟ ଭାଗରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଲା ଜଣେ ସତ ଜଣେ ରଜ ଜଣେ ତମ ଜଣେ ବ୍ରହ୍ମା ଜଣେ ବିଷ୍ଣୁ ଜଣେ ଶିବରେ ତାହେଲେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶିବଙ୍କର ବାପା କିଏ ଆଜ୍ଞା ଅଣ୍ଡିରା ଅନାଦି ମା କିଏ ଆତି ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ତାହେଲେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଅଣ୍ଡିରା ଜନ୍ମ କଲା ତିନିଟା ଛୁଆ ଜଣେ ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମା ଜଣେ ହେଲେ ବିଷ୍ଣୁ ଜଣେ ହେଲେ ଶିବ ଏ ତିନି ଜଣ ଜନ୍ମ ନେଲେ ଜନ୍ମ ଦେଲା ପରେ ସଂସାରରେ ତ କିଛି ନାହିଁ ଅନାଦି ବ୍ରହ୍ମ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ସୃଷ୍ଟି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଏ ମନରେ କଲେ ଭାବନା ଏବେ ଗଛ ଅଛି ଏବେ କିନ୍ତୁ ସିମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ଏବେ କିନ୍ତୁ ଛାତ ଘର ହେଇଛି ଏବେ ମନ୍ଦିର ହେଇଛି ଏଠି ଚେୟାର ପଡି ସେଠି ମଞ୍ଚ ହେଇଛି ଏ ସଂସାର ଦୁଆରେ ଅନେକ ସିଆଡେ ଦେଖିବା ଖାଲି ଜଳ କୋଳ ଜଳ ରାଶିକୁ ଦେଖି ମହାପ୍ରଭୁ ମନରେ କଲା विष्णु जाओ सृष्टि तैयारी करिवो अभिनव भाव सृष्टि निर्माण करिवो कोन भाई खाली पानी पिला सब बडे अबे तो हबो हबनी बाबा बुझी पाइले नी खाली पानी सब बडे जोर देखिले जुआडे अनेलो सियाडे पानी पानी अछि बडी सृष्टि हे परिवो नहीं नहीं पानी थिले सारे टिचर पैसा था पानी थिले समिया ही था पानी था जदि पानी था तले गथा पर पुटिबे हबो कि ना किछि तो हबो सब बडे तो जल बापा तो भगवान विष्णु अनादि ब्रह्म मन चिंता करे मो योग्य छुआ मोठू जन्म हवा छुआ जहा कहउछति संपूर्ण अच्छा सृष्टि केउ भरी केउ नियारे करिबी एबे निर्वाह खुशी सर हेले बाबू अभिनव हे निर्वाह ए जड़ा स्थल तयारी हेले सृष्टि हेले माटी हेले सृष्टि हो अभिनव सृष्टि तयारी हो आ माटी हेले सृष्टि हो अपेक्षा टिके करो ठीक है तेने को अपेक्षा करी रहिले भगवान विष्णु अनादि ब्रह्म चलर स्थल तयारी करिबा पई निजर जान मूलरु दुईटा लोम उपाड़ी से जल ऊपर को उपाड़ी सृष्टि तत्व कथा कहूची सत्य जुगर कथा कहूची अंडरा जन्म कला प्रमाण दे सारी आ ब्रह्मा सुभद्रा जगन्नाथ कर कौन है बोली कहूची सो सृष्टि नियारी तैयारी करबा पाई निज जान बळरू
দুইটা লোম পুপাড়ি জল রাশিরে ফোপাড়ি হিলে দুইটা শৈল দুহে ধারণ করিলে বাতুরে জনকনা হচ্ছে মধু ଆଉ ଜଣକ ନାଁ ହଉଛି କୈତବ। ଇଏ ଦି ଜଣ କିଏ? ଅନାଦି ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଜାନୁ ମୂଳରୁ ସୃଷ୍ଟି ହବା ଲୋମ ମୂଳରୁ ଦୁଇଟା ତିନିଟା ଜନ୍ମ କରୁଥିଲା ଆହୁରି ଯୋଡେ ହେଲେଣି। ଇଏ ଦି ଜଣ ପାଞ୍ଚଟା ହେଲେଣି। ଲୋମ ମୂଳରୁ ସୃଷ୍ଟି ହବା ଲୋମ ଉପାଡ଼ି ଲୋମ ଦୁଇଟା ଲୋମରୁ ଦୁଇଟା ଅସୁର ଆଣ୍ଠୁଏ ଜଳ ପାଣି ଉପରକୁ ଯେମିତି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ ସେମିତି ଆଣ୍ଠୁଏ ଜଳରେ ଦୁଇଟା ଯାକ ଅସୁର ଠିଆ ହଉନୁ। ହଁ ହଁ ଦୁଇଟା ଯାକ ଅସୁର ଆଣ୍ଠୁଏ ଜଳରେ ମାଡ଼ି ମାଡ଼ି ବୁଲିଲେ ଚାରିଆଡ଼କୁ ବୁଲିଲେ। ସେତେବେଳକୁ ଭଗବାନ ଥିଲେ କୋଉଠି 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 କଲା ବରପତ୍ର ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ହେଉଅଛି ଭାଷ। ଆଦି ବ୍ରହ୍ମ ପାଦ ଏଣେ ବାବୁ କରୁଥିଲା ପ୍ରତ୍ୟାହ୍ୱାନ। ଅନାଦି ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ସେବାରତ ମାଦି ସମାନ ଅବସ୍ଥା ମାୟାରେ ବରପତ୍ର ଭାସୁଛି ଜଳ ଉପରେ। ଜଳ ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ଅନାଦି ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ପାଦ ବସି ମଞ୍ଚାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଦି ପତ୍ରଟା ଭାସି 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 ଆଗକୁ ପତ୍ରଟା ଭାସି 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 ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ପତ୍ର ଉପରେ ଶୋଇଛି ପ୍ରଭୁ ଅନାଦି ବ୍ରହ୍ମ ପୁରୁଷ ଶୋଇଛି ସେବା କରୁଛି ମା ପାଦ ସେବା। ଆଣ୍ଠୁଏ ଜଳରେ ଜଳ ହେଇଛି ଆଣ୍ଠୁଏ ଜଳ ଏଡେ ବଡ ଶଶାଗରା ଏ ଜାନୁ ମୂଳରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଦୁଇ ଲୋକର ଅସୁର ଜଳରାଶିରେ ବୁଲୁଥିଲା ମଧୁ ଆଉ କୈତବ ଦି ଭାଇ କଥା। ଭାଇ ମଧୁ କଣ ହେଲା ଭାଇ? ମୁଁ ଯାହା ଦେଖୁଛି ତୁ ସେୟା ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ତ? ମୁଁ ସେୟା ଦେଖୁଛି ଭାଇ। ଭାଇ ଜଣେ ଅନନ୍ୟ ସୁନ୍ଦରୀ ଗୋଟେ ପୁରୁଷର ପାଦ ମଞ୍ଚାଳନା କରୁଛି। ସେ ମାଲଟାକୁ ଉଠେଇକି ନବା। ଭାଉଜ ହବ ତୋର? ସେମିତି କହନି। ଆରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ତୋର ଭାଉଜ ହବ। ଭାଉଜକୁ ଏମିତି ଅନାନ୍ତିନି। ତୁ ଏମିତି କହନି। ତାକୁ ଡାକିବା ଆମ ଭିତରୁ ଯାହା କଥା ସେ ଶୁଣିବ ସେ ମାଲ ହବ ତାର। ଠିକ ଅଛି ଡାକ ତୁ। ମୁଁ ଡାକିବି ନା ତମେ ଡାକ? ମୁଁ ଡାକିବି। ତମେ ଡାକ ନା ତୁ ଡାକ ନା ତମେ ଡାକ? ହଁ ଡାକିବି। ସୁନ୍ଦରୀ ସୁନ୍ଦରୀ ଆସ ସୁନ୍ଦରୀ ବଲା ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଝିଅଟା ଅଛି ପିଟି ଦେଲା ରେ ମେଟ୍ରୋ ଝିଅଟା ଅଛି ଗୁଟି ଦେଲା ରେ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଝିଅଟା ଅଛି ପିଟି ଦେଲା ରେ ମେଟ୍ରୋ ଝିଅଟା ଅଛି ଗୁଟି ଦେଲା ରେ ହାତ ଗଲା ରେ ଛାତିଟା तो कथा सुनले मो डाकर तो सुनु डाको हलानी ह दी जण डाक केही सुनांती मो डाकिबी तमे डाको डाकिबी हिम कटक बरना हे नबन बिना हिम कटक बरना हिम कटक बरना नबन बिना हिम कटक बरना हिम कटक आसो सुंदरी आसो आसो सुंदरी देरी कहीं करूच आसो माल अच्छा भाई काहारी कथा सुन कथा सुन दी जन तक जबरदस्ती टेकी नहीं पड़ेगा टेकी नहीं चलवा जबरदस्ती टेकी दबा अच्छा आसो सुंदरी आस आस प्रियतमा राति रातिरे पोसा खेलिबा आस आस प्रियतमा गो प्रियतमा आस आस प्रियतमा रातिरे पोसा खेलिबा कंचन दान करिले
ରହରେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁନି ତ ହାତୀ ପୁରା ବାୟା ଆଉ ତୋର କିଛି ନାହିଁ ପୁଅ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱାମୀ ଉଠୁନ ଦେଖ ଏଇ ଶୋଇଥିବ ଯିଏ ତାକୁ ଉଠେଇବ କିଏ ଅନାଦି ବ୍ରହ୍ମ ପୁରାଣ ପୁରୁଷ ପ୍ରଭୁ ମୋର ଶୋଇଛି ବରପତ୍ର ଉପରେ ବାଟ ମଞ୍ଚାଳନ କରୁଥିବା ଅନାଦି ଆଦି ମାତା ଡାକିଲେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ଶୁଣୁନ ଇହ ଜନ୍ମ ପର ଜନ୍ମର ଦେବତା ମୋର ଦେଖ 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 ତମେ ତମ ଜାନ ମୂଳରୁ ଯୋଉ ଲୋମ ଦୁଇଟା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲ ଯୋଉ ପିଲା ଦିଟା ଯୋଉ ପିଲା ଦିଟା ଜଳ ଉପରକୁ କରିଥିଲ ଲୋମରା ଆସି ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖ ଦୁଇଟା ରୂପ ଧାରଣ କରି ଦେଖ ପାପ ମନ୍ଦରେ ପାପ ବୁଦ୍ଧିରେ କେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ ପ୍ରିୟତମା ବିରତିରେ ପୋଷା ଖେଳିବା ଆଉ ସଂସାର ରହିବ ଆଉ ଜଣେ କହୁଛି କଟ କଲା ମଟ କଲା ଛାତିକି ମୋର ରଗଡି ଦେଲା କଣ କରିବି ଏ ପିଲା ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଶେଷ କରିଦିଅ ନିନ୍ଦା ଯେ ସମ୍ମାନ ବ୍ୟକ୍ତିର ମରୁଡୁ ବଳେ ବାସ୍ ଏ ମଧୁ କୈତବ ମୁୟ ସୁରକୁ ବିନାଶ କଲେ ମେଦିନୀ ହବ ପୃଥିବୀ ହେଲେ ସୃଷ୍ଟି ନିର୍ମାଣ ହବ ରେ ସୃଷ୍ଟି ନିର୍ମାଣ ହେବାକୁ ଆନନ୍ଦରେ ପ୍ରଭୁ ହୋଇଲା ବାହାର ପ୍ରଭୁ କହିଲା ସଂହାର ମଧୁ କୈତବ ମାରିଦେଲେ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଠିକ ପୃଥିବୀ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ମଧୁ କୈତବ ଦୁଇ ଅସୁରକୁ ବିନାଶ କଲେ ସାଗର ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ସଂସାର ଯୋଉଠି ଥିଲା ଜଳ ହେଇଗଲା ବାପୁ ଗୋଟେ ଭାଗ ସ୍ଥଳ ଏବେ ବି ସେଇ ସ୍ଥଳ ଆମେ ସେଇ ସ୍ଥଳରେ ବସୁଛେ ଏଇ ଯୋଉଠି ଆମେ ବସିଛେ ଯାହା ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯାହା ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛେ ହଉଛି ମଧୁ କୈତବଙ୍କର ଅସୁରର ମେଦାମେ ଡରୁ ମେଦିରେ ବେଦିନୀ ହେଇଗଲା ମେଦାମେଦ ଶରୀରରୁ ହେଇଗଲା ବେଦିନୀ ଚାରି ଭାଗ ଜଳ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଭାଗ ହେଇଗଲା ସ୍ଥଳ ନା ସ୍ଥଳ ହେଲା ପରେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶିବ ତିନି ପୁଅକୁ ଅନାଦି ବ୍ରହ୍ମ ଡାକିଲେ କହିଲେ ପିଲେ କିଆ ହୋ ବାବା ମା ପ୍ରତି ମନ୍ଦ ବୁଦ୍ଧି ଯିଏ କରିଛି ସିଏ ସେମିତି ମା ସୀତା ପ୍ରତି ମନ୍ଦ ବୁଦ୍ଧି କଲା ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ମା ପ୍ରତି ଅସଦାଚରଣ କଲା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଗୋଟା ନାରୀକୁ ଅସମ୍ମାନ କଲା ଅହଙ୍କାରୀ ମାନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଦୁର୍ଯୋଧନ ନାରୀ ଜାତିକୁ ଅସମ୍ମାନ କରିବାକୁ ଲୋକ ପଛକୁ ମାନୁଛି ହେରା ମା କିଏ ମାର ଭାବ କଣ ମାର ସତ୍ୟତା କଣ ମାତୃବତ ପରଦାର ସୁପରଦ୍ରବ୍ୟ ସୁରତ୍ମବତଃ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ଯତିଷ୍ଠତି ସହ ପଠିତ ପ୍ରଜ୍ୟଭୂତି ମା ଭଳି ମାନ ଧର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଗୋଡ଼ି ମାଟି ଭଳି ଅନୁଭବ କର ଯିଏ ଏ ଭାବ ଜ୍ଞାନ କରେ ସେଇ ହଉଛି ପଣ୍ଡିତ ସେଇ ହଉଛି ଜ୍ଞାନୀ रे बाप एकथा कहबार कारण ये माँ प्रति मंद बुद्धि आचरण कले बोली ये मान को शरीर तैयारी हो गला मेदा मेदो के हला मेदिनी तिनी को डाकिले ब्रह्मा विष्णु शिव जाओ ए तपस्या करबा पाई सृष्टि निर्माण करबा अच्छा चाली गले तिनी को सिना सृष्टि निर्माण करबा पाई तपस्या सर्वे केंद्र बिंदु व्यवधान मात्र रे तिनी को तपस्या करबा को बसुतला बेले सान को शिव को जरो हला अनादि ब्रह्म आदि माता को निर्देश देले सेवा करबा पई अनादि आदि माता को अनादि ब्रह्म निर्देश देले जाओ तमे सान पुओ शिवर सेवा करिवो जर जर रूप सुम हब
अनादि ब्रह्मकर कथा मानी आदि माता प्रथमे धीरे धीरे पात काढ़ी सान को शिव निकट पूजा उठला बेले आगर देखिले पड़ी से प्रथमे बसी वेदपति सृष्टि करता बड़ ब्रह्मा निकट रे पाद ब्रह्मा निकट रे पाद अटकिला कले पुओ ये तुम्हें आखि खोल ये तुम्हें मुमा नमस्कार मा कोणाइतो भक्ते देखी सानपुर जर होउची देह कष्ट होउची सानपुर सेवा पे मु आसीथिली जे तो देह बंद कर तोते देखी मो मन कहीं आ आग को पात बढ़िबा इच्छा होनी रे ए छुआ कोन करी कोना दी तोते देखी मो मन होउची तो संगरे टिके प्रेम करंती अनरे हाथ दई देला वेदपति ब्रह्मा तू मामू पुओ छी जगत को मां पुओ को प्रेम मागे ना हबनी ठीक हबनी मां अभिशाप देले आदि माता अभिशाप देले वेदपति ब्रह्मा को ए ब्रह्मा मां जाति को सम्मान कलु मां जाति को घृणा कलु मु जदि सत्र तो मां ही थाय तो अभिशाप दोची ए सृष्टि करता वेदपति ब्रह्मा जुगे जुगे पूजा पाइबुनी ब्रह्मा मंदिर को संसार ब्रह्मा मंदिर भाई शिव मंदिर अछि भाई आज्ञा विष्णु मंदिर अछि ब्रह्मा कोठी पूजा पान पता गुणी दियो ना 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 नाही नाही मां अपूज्य होई गले ना ना अभिशाप दे देला जुगे जुगे ब्रह्मा पूजा पाइबने पड़ी गले पाद तळे मार पाद तळे पड़ी गले वेदपति ब्रह्मा ओले मात पादर धूली ये देह मथारे पूजा पाइबिनी ना ना चलो यदि पूजा पाइबु तले कोड़ी जुगरे पूजा पाइबु रे ऊपर कोर ऊपर मां नारी ऊपर से नारी किए से नारी हेबे सुभद्रा सुभद्रा जी से के आया ब्रह्मा प्रमाण मिल गला ये सुभद्रा से ब्रह्मा सतर जतम रूपे तीनी मुराती सुभद्रा ब्रह्मा पूजा पाउछाती सुभद्रा पूजा पाउछाती सुभद्रा ब्रह्मा पूजा पाउछाती चले जगन्नाथ जहा को 12 मास पदयात्रा करछि भौरी बोली धरी बोलु के सारे ब्रह्मा ताको भाई भाई जेला आगे बुझेला आगे भाई आउ कहिबा को आउ गाइबा को दहिबर नाही रे कल्याण मानसी तेरे तो भवानी बारे आनंद सागरे एबे करबो हरि हरि बोलो सहित ए आनंद रे सबे दे हुरी अनुकूल अनुकूल का अनुकूल हमर मुने आओ अनुकूल अनुकूल पैसा पे जीवो हमें शिकायत देबो आस्ता भाई
ଫଟୋ ଉଠେଇ ଦିଅ ସେ କୋଉଠିକି ଯିବେ ପାଖରେ ଅଛି ତ ତମେ ଫୋନ ପେ କରୁନ